प्यारे दोस्तों, अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पूरे मुल्क के अंदर बेशुमार लोगों ने गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की और कई लोग ऐसे थे जो कि मौके पर मौजूद थे और नमाज जनाजा उन लोगों ने सफ़ों में खड़े होकर अदा की। उनकी बॉडी को दफन किया जा रहा था और कब्र के कुछ मनाजिर ऐसे थे जिन्हें बहुत से लोगों ने देखा और हैरान रह गए। आपको उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते चलें कि अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा हज़ारों की तादाद में लोगों ने पढ़ी। यकीनी तौर पे आप लोग इस हकीकत से वाकिफ़ होंगे कि दीनी इस्लाह के अंदर अगर कोई शख्स जब मरता है और उसकी नमाज जनाजा 40 से ज़ायद लोग अदा करते हैं तो हर 40 लोगों में एक अल्लाह का वली होता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह के कितने दोस्त होंगे जो कि इस नमाज जनाजा में शिरकत इख्तियार करते होंगे। वली के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका नाम बहुत बड़ा हो, वली के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको हिंद सिंध में हर शख्स जानता हो, वली के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका कोई दरबार हो। वली दोस्त को कहा जाता है और अल्लाह का दोस्त ऐसा ही होता है जो कई दफ़ा किसी ऐसी जगह पर पड़ा होता है कि लोगों को लगता है शायद इससे बड़ा जानी बदकार कोई नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो कि बहुत ही ज़्यादा गुनहगार था। जब फौत हुआ तो लोगों ने उसे दफन नहीं किया बल्कि उठाकर उसे एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए तो मालिक मौला ने फरमाया कि मूसा, मेरा दोस्त तेरी कौम ने उठाकर ढेर पर फेंक दिया, उसे उठा, उसे नहला, उसे गुस्ल दे, उसे दफन कर, उसकी नमाज जनाजा तूने पढ़ानी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जब ये हुक्म फरमाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के बारे में पूछा कि वो कौन सा आदमी है। जब बताया गया तो कहा कि अल्लाह वो तो बड़ा बदकार है, बड़ा जनाकार है, बहुत ही ज़्यादा गुनाह करता है, गुनहगार है। तो मौला ने फरमाया कि वो शख्स एक मरतबा उसने तेरी जो किताब है इल्हामी उसे खोला और उसके अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी उसने देखा, उसे चूमा और उसे किताब को वापस रखा। उसकी अदा मुझे इतनी पसंद आई कि उस शख्स को मैंने उसी वक्त माफ़ कर दिया, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। उसके बाद उसकी जान इस जहान फ़ानी से चली गई। उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी कौम उसे उठाकर, वो कौन होती है उसे जज करने वाली, वो कौन है जिन्होंने उठाकर उसे उधर फेंक दिया। जिस तरह हर दूसरे इंसान को दफन करने का हक है, इसी तरह उस इंसान का भी हक था कि उसका जनाजा पढ़ा जाता, उसे दफन किया जाता। किस बुनियाद पर उसका जनाजा नहीं पढ़ा गया? तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, उस शख्स को उधर से उठाया, उसको गुस्ल दिया, उसका जनाजा पढ़ा और उसे फिर दफन किया गया, तदफीन उसकी की गई कफन पहना कर। तो प्यारे दोस्तों, ये तो नबी के नाम को चूमने की इतनी शान है। तो एक बंदा जो कि नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा है कि जहाँ जीना दूभर हो गया वहाँ से हिजरत कर रहा है, फिर नबी की सुन्नत अपने वतन से प्यार करने को अपना रहा है, जब उसे इस चीज़ की ऑफ़र मिलती है कि वो बाहर की किसी दूसरी कंट्री के अंदर असाइलम जो है उसको अप्लाई कर दे, वो वहाँ पे नहीं जाता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर जब अरसा हयात तंग किया गया मक्का मुकरमा में तो आपने मदीना की तरफ हिजरत की। यही सरकार के इस उम्मती अरशद शरीफ ने किया। जब अरसा हयात पाकिस्तान में तंग किया गया तो यहाँ से दुबई गया, दुबई से कीनिया गया। इसी तरीके से जब उससे ये कहा गया कि तुम दूसरे मुल्क में असाइलम ले लो, पॉलिटिकल तुम्हारी जान को खतरा है, तो वो कहता है मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बच्चों के सामने अपनी आंखें नीची नहीं कर सकता, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इस उम्मती ने जो बात की है, उनके सरकार ने भी वही बात की। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया ना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, आपको जब मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा तो आपने मक्का की तरफ देखा, हसरत भरी निगाह से कहा, ए मक्का, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तेरे लोगों ने मेरा जीना यहाँ पर दूभर कर रखा है। तो दोस्तों, ये वो हिजरत की आवाज़ है जो कि इन लोगों तक पहुंची। आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा। तो अरशद शरीफ साहब जब उनको कफन दिया गया गुस्ल देने के बाद, तो उनका चेहरा जिस शख्स ने देखा उसने कहा कि शहीद होने के बावजूद, सर पर गोली लगने के बावजूद, एक दर्दनाक मौत के बावजूद अरशद शरीफ को देखकर यूं लगता था जैसे सो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक सुकून है जो कि उनके चेहरे पर फैला हुआ है, एक ऐसा सुकून जिसे बहुत लंबे अरसे में किसी ने विटनेस नहीं किया, और उस सुकून को इन लोगों ने देखा। फिर उस गोरकुन से पूछा गया जिस गोरकुन ने उनकी कब्र खोदी कि बताओ, इस कब्र को खोदने में तुम्हें कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना तो नहीं हुआ? वो कहता है कि यूं महसूस हो रहा था कि मट्टी खुद बाहर आ रही है,
قبر خود اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، اسے دعوت دے رہی ہے، کیونکہ وہ شہید ہے، دینی اعتبار سے بھی شہید ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی، بندے کو قتل کر دیا کسی نے، آپ اسے شہید کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی علم حاصل کرنے کے راستے پر جاتا ہے نا اور رستے کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے بھی شہید کہا گیا ہے، یہ حکمی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا اور اس بندے نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ناگہانی کسی آفت کی وجہ سے مرتے ہیں، کسی آندھی طوفان زلزلے کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہے۔ تو ایک بندہ جو بالکل بے گناہ ہے، جس نے کچھ کیا نہیں، اسے آپ ایک معصوم کو مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شہید نہیں ہے۔ آپ کبھی اسے ہلاک کہتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، وہ شہید تھا۔ تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید اپنی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اس کے لہو کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بہشت بریں دکھا دیتا ہے، قبر میں جائے گا سیدھا جنت، اللہ پاک کی ذات کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، وہ شخص جو گورکن ہے وہ کہتا ہے کہ قبر جب کھود رہے تھے تو مٹی خود ابل ابل کے باہر آ رہی تھی، ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے انہیں دفنایا، دفنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ کے حیران تھے کہ ابھی چونکہ اکتوبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اینڈ نہیں ہوا، بالکل نومبر ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں تو جو مٹی کا ٹیمپریچر ہے، خاص طور پہ اس جگہ پہ جہاں انہیں دفن کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کئی دفعہ دوپہر کے وقتوں میں نا۔ کہتا ہے کہ یار وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ مجھے یوں لگا کہ یہ قبر ٹھنڈی ہی رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جب کرم ہوتا ہے دوستو، تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہی بہترین چلتی۔ اور عرش شریف پر بے شک اللہ پاک کی ذات کا کرم تھا ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے اس طرح کے لوگوں کے لیے بڑا خاص مقام رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے احباب، یقینی طور پہ یہ جو آپ لوگوں نے ارشد شریف کی قربانی دیکھی ہے، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ارشد شریف صاحب جب اس دنیا سے گئے ہیں، ہم انہیں کوئی بہت زیادہ لائم لائٹ میں اس لیے نہیں لا رہے کہ مطلب انہوں نے ایک عرصے تک مطلب ملک کی کسی کٹ پتلیوں کے ساتھ کام کرتے رہے یا کچھ اور انہوں نے کیا، ایسا کوئی نہیں چکر۔ ہم ایک مظلوم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، قتل کرنا کسی کو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور کی مثال لے لیتے ہیں۔ بڑے بڑے کافر تھے، جب تک کہ انہوں نے پہلا اٹیک نہیں کیا نا، تب تک سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ منہ سے تو بہت بولتے رہے، جب تک کہ انہوں نے ہاتھ سے حملہ نہیں کیا تب تک انہیں جواب نہیں دیا گیا۔ اسلام تو اوفینس کی طرف جاتا ہی نہیں، اسلام ڈیفینس کی طرف جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تو اوفینسو ہو کے مارا اس کو۔ وہ تو بات کر رہا تھا، آپ بات کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، منطق کے ذریعے اس کا جواب دیں، دلیل کے ذریعے جواب دیں۔ لیکن دلیل ہمیشہ انسان دیا کرتے ہیں، دلالوں کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے پیارے احباب، بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔